አረጋው በርሀ ክገልጽ ከሎ አብይ አሕመድ ተዛረበ ይኮነን ገሊጹ አብይ አሕመድ ዝበሃል ሓደ ግብረእከ ከም ትሕዚ ዝሰማዕኹሞ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘሚቶ ይበለና አረጋዊ ዝበለና ናይ ዘመናት ናይ መከራን ጉስቁልናን ፍልፍል ኮይኑ ቀፂሉሎ ህወሓት እዩ ዝብል ናይ ዘመናት ናይ መከራን ጉስቁልናን ፍልፍል ኮይኑ ቀፂሉሎ ህወሓት ካብ ፅባሕ ምስረቱ ጀሚሩ እዚ ዝገብር ነይሩ ይብል አረጋው እኮ እስከ 76 እኮ ፀኒሑ አረጋው እውን ዝገብር ነይሩ ማለት ዲ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ይሰርሕ ነይሩ ማለት ዲ ባዕሉ እኮ መሪሕዎ ኣይተውድብ ናይ መጀመርያ መርሓይ እዩ ድሕሪቱ ዝነበረ ናይ ስግግር ግዜ ማለት እዩ አቦ ወንበር ናይ ውድብ ኮይኑ መሪሕ እዩ ፅባሕ ምስረቱ ከምኡ ገይሩ እንተኮይኑ አረጋዊ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካብቶም በደልቲ ንሱ እዩ ማለት እዩ ገዲፎም ማምስከሩ ብድንቁርንኦም ተሸኺሎም ኣይንቀሳቀስን ምስ በልዎም ብውድባዊ መስርሕ ምስ ኣግለልዎም ከምኡ ይብሉ ካልኦት እውን ምርኣይ ይከኣል እዩ ናቱ ግን ንወድእ ምስ ሻዕብያ ዘይተቀደሰ ስምምዕነት ገይሮም ፕሪቶርያ ዝፈጠሮ እፎይታ ዓንቂፎም በዚ ምክንያት እውን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ናብ ስደት ናብ ጉስቁልና ናብ ድኽነትን ጭንቀትን እትዮም ካብ ቤተሰቦም እንዳነጠቁ ሕዚ ከዓ ግፋ እንዳገበሩ ህፃውንቲ ናብ ጦርነት ይእትው ኣለዉ ትግራይ ኣብ ደገነ ውሽጥን ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ነዚኦም ይቃለሶም እዩ ዝብል አረጋዊ ነቱ ንትግራዋይነት ጥራሕ እንተይኮነስ ታሪክ ትግራይ እውን ክበልዕ ፈቆድ ኣደባባይ እትሰማዕኹም ዓይነት መልእክቲ ዝሕልፍ ዘሎ ንብሎ ዓየ ይበለን ንዑ ኣደምነት ሕዞ ይበለን ንዑ ኣይኮነን ፀረ ትግራዋይነት እዩ ካብ ምምፅኡ ጀሚሩ ዝብሎ ዘሎ ናብ ስልጣን ካብ ምውፅኡ ፅባሕ ጀሚሩ ፀረ ትግራይ ዝጀመረ ሰብዚ ክንቃለሶ ኣለና ይበለን ምስ ክንቃለሶ ኣለና ፀረና እዩ ፀረ ተጋሩ እዩ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ እውን ሓቢሩ ተቃሊሰ ይፈልጥ ንስካዕ ሕዚ ነዚ ሰብ እዚ ደጊፉ ዝኸድ ዘሎ ሰብ እዩ እቶም ትማሊ ዝኸዱ በዓል ጌታቸው እውን ረኣይዎ ናይ ወንጀል ኢንተርፕራይዝ እዩ ን30 ዓመት ፀኒሑ ይብል ጌታቸው ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ትግራይ ናይ ወንጀል ኢንተርፕራይዝ ኮይኑ ይፀኒሑ ኢሉ ተናእሰ 20 ዓመት ጌታቸው ኣሎ ኣብተን 30 ተን 20 ጌታቸው ኣለወን ኣብ ናይ ወንጀል ኢንተርፕራይዝ ዳእንታ ዳንኻ ክትገብር ፀኒሕካ እንተልካየን ጌታቸው መልሲ የብሉ ስካዕ ዝበልዐ ስልጣን ስካዕ ዝረኸበ ገንዘብ ስካዕ ዝረኸበ ኣብኡ ፀኒሑ ተን ስልጣን ምሳኣነን ታ ገንዘብ ምሳኣና ዕግርግር ምባል ጀሚሩ ናይ ፀላኢ መገልገል ምኳን ጀሚሩ እዚኦም ጀሚሮም እዩ ነዚኦም ተነቐፍካዮም በዚ ሓደ ገፅ ዝኒሄ ተዓመተ ኣይትንከኣልና ይብል ዋላ ውሑድ ይኹን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምስኡ ኮይኖም እንታይ እዮም ከምልሱ ደልዮም ነታ ትግራዋይነት ከጥፍእ ምስ ዝደልስ ንትግራይ ዝረብሕ ነገር እንታይ ኢኹም እንታይ ዓይነት ፍረ ኢኹም ክትረኽቡ እንተልካዮም መልሲ የብሎም ንዕንዶ መጉትን እዩ ንዕንዶ ድማ ጎተው እዚ ማንም ይኹን እንታይ ኢኹም ክትረኽቡ ብስሩ ክጅምር ከሎ ክንዓቢ ኣለና ክንልወጥ ኣለና ናይ ለውጢ ዕንቅፋት ኮይንና ናይ ከምዚ ኮይኑና ንትብሎ ሰብ ምስ ናይ ህልውናኻ ዕንቅፋት ዝኾነ ምስ ናይ ህልውናኻ ፈተና ዝኾነ ሰብ ኮይንካ ኣይትቃለሶን መጀመርያ ክትህልለካ ለውጢ ክትረክብ መጀመርያ ክትህልለካ ዲሞክራሲ ክትረክብ ልምዓት ክትረክብ እቲ ህርፋን ስልጣንን ገንዘብን እንተኮይኑ እውን ገንዘብን ስልጣንን ዝርከብ ሰላም ኣብ ዘለዎ ዲሞክራሲ ኣብ ዘለዎ እዩ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እንተልካዮም መልሲ ዘይብሎም ሰባት እዮም ከምዚ ገይሮም ነቲ ዓዲ ናብ ገደል ክእትው በዝቡ ዘሎ ከሪያ እኳ ሰብ ኮይናስ ፖለቲከኛ ኮይናስ ትትንትን ምስ ባጫ ናይ ባጫ ገረድ ምዃን ይሕሸኒ ካብ ምስ ሻዕብያ ዝሰርሕ ትብል እንታይ ምዃኑ እኮ ትብሎ ዘላ ይትፈልጦ ፅምዶ ምፍጣርና ክንደየናይ ዝኣክል ኢና ናይ ሰላም ሃዋህው ፈጢርናሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣይትፈልጦን ኣይትርድኦን ተረዲእኻ ይኮን ነይርዎ ትመልሲ ተረዲእኻ ይኮን ነይርዎ ትቃልሲ ናይ ከሪያ አይ ቲንክ ተሰምዑዎ እውን ጽቡቅ እዩ ዝብል እምነት አለን ተመልከት እና ተንበርካኪኛን እንደዛ ነው የምንባለው የብልጽግና ተንበርካኪ የብልጽግና ከሻዕቢያ ተላላኪ ከሻዕቢያ ተንበርክኬ ህዝቤን ከምጨርስ እዚህ ብንበረከክ ነው መመርጠው እኔ ማለት ነው አንድ ክልል ወይም አንድ ዞን ወደ ማዕከላዊ ዞን ወይም ደግሞ ወደ አድዋ ወይም ደግሞ ወደ አክሱም
አካባቢ ሲሄዱ የማን ጥርጣሬ እንዲይዙ ነው የሚያደርጉት? የራያ አካባቢ ያለውን የመቀሌ አጋሜ አካባቢ ያለውን በዛ ላይ ጥርጣሬ እንዲፈጠር በተጋሩ በራሱ በተጋሩ እርስ በርሱ ክፍፍል እንዲፈጠር ማንም ለማንም እንዳያምን በጥርጣሬ ላይ የተመሰረተ ጎረቤት ከጎረቤት እንዲጠራጠር ዘመድ ከዘመድ ጋር እንዲጠራጠር በከባቢያውነት እየከፋፈሉት ነው ያሉት በትግራይ ላይ። ምክንያቱም ቀጣይ መረጋጋት እንዳይኖር የትግራይ ህዝብ አንድ ሆኖ እንዳይታገላቸው ማለት ነው። ልክ እዛ ለ30 ዓመት ያለ ምርጫ ያለ ህግ ያለ ምንም እንደኖረ እዛ ላይ ትግራይን ተመሳሳይ ነው እየተደረገ ያለው። ምክንያቱም እዚ ን30 ዓመት ብዘይ መረፃን ብዘይ ካልኢን ነይሩ ትብሉላ ከርያ እንተን ኣስዓድ 10 ገለ ዓመት ነይራ እንተ ኮይና ን10 ገለ ዓመት ዝነበረትሉ ኣብ ስልጣንን ገንዘብን ኣብ ዝሃባ ሕወሓት ወይ ሞት እንዳበለት ተምህረሉ ዝነበረት ውድብ ሕዝም ሰባረራ ከምቲ ትብሎ ዘላ ስለ ዝበለት መን ይኸኣምና? ትግራዋይነት ቀቂሎም ዝበልዑ ሕማቃት እዮም እዚኦም ሰነፋት መንነቶም ቀቂሎም መንነቶም ሸይጦም ዝበልዑ ሕማቃት እዮም እዚኦም ሰነፋት እዮም። ባንዳነት ተጠቂሚ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ዝኸድ ዘሎ ንኣረጋዊ ራእይዎ ናይ መከራን ጉስቁልናን ፍልፍል ኮይኑ ይነበረን ሕወሓት ማለት ቅድሚ ሕዚ ገሊፀ እየ ነይረ ካብ ሕሞራ እስከ ዓላማጣ ዘሎ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ መንገዲ ማለት ሕወሓት ማለት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሆስፒታላት ማለት ሕወሓት ማለት ካብ 2 ዩኒቨርሲቲ ናብ 52 ዩኒቨርሲቲ ዘዝለቀ በሃገር ደረጃ መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲ ካብ 2 ሓደን ፈረቃኒ እንዳርገ ነይረን ሓንቲ ኮሌጅ ነይራ ካብ 2 ናብ 52 ዩኒቨርሲቲ ዝቀየረ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 300 ናብ ሸሓት ሜጋዋት መብራህቲ ዝቀየረ ህዳሴ ዝሰርሐ ኢትዮጵያ ልምዓት ብልምዓት ዝገበረ ካብ ናይ ድኽነት ጉድጓድ ውፅዩ ኣብ ዓለም ካብተን ፈጣን ኢኮኖሚ ዕቤት ዘለወን ናይ ኢኮኖሚ ዕቤት ዘለወን ሃገራት ተርታ ዘስለፈ ብዓለም ዝፍለጥ ዓቃብ ሰላም ዘለዋ ብዓለም ዝፍለጥ ኣየር መንገዲ ዘለዋ ዓዲ ዝገበረ ማንም ወዲ ገባር ናይ ትምህርቲ ኣክሰስ ንኽረክብ ዝገበረ እዩ ሕወሓት ማለት። ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ሕወሓት ክትርጎም እንተኮይኑ በዚ ትርጉም በዓል ኬርያ እውን ፍንዲ እንዳበለት ኣብ ምሕሻ እያ ክትርከብ ነይራ ሕዚ ተማሂራ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ዝገበረ ሕወሓት እዩ። ጌታቸው እውን ከምኡ። ስለዚ ብዋናነት ትርጉም ሕወሓት ስለ ዝፈለጥዎ ትርጉም ዘለዎ ነገር እውን ይዛረቡ ስለ ዘለዎ ይኮነን ከምኡ ይኮነን መንነቶም ምሻጦም ይንበር ከምዚዩ ዓጀውጀው መበሉ ማንም ዝሰምዖም ሰብ እውን የለን ሃተፍተፍ ስለ ዝበሉ ማንም ዝሰምዖም ሰብ የለን ከም ዘይርከብ ፈልጥ እየ። ከም ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ከም ናይ ኣምሓራ ኣናሊስትስ ዝብልዎ ዘለው ሰሚዕኹም ተጋሩ ኮይኖም ትግራዋይነት ምስ ታሪኹ ምስ ዝቐብር ሰብ እሞ ከዓ እንዳነገረካ ትግራዋይነት ክቐብር እየ ዝደሊ ኣቦታትካ ብሓጎታትካ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንድሕሪ ተመሊሰ ነዚ እንዳፀለምኩ ንዕኡ እውን ኮይ ዘፅልም ነቲ ናይ ሕዚ ናይ ትግራይ ምዕባለ ኣይኮነን እቲ ናይ ትግራይ ዝቀየረቶ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ ኣይኮነን ነቱ መስዋዕትነት ደቂ ህዝቢ ዘምፆ ለውጦ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣባ ሓጎታትና ዝገበርዎ ዝለወጥዎ እውን ንዕኡ ታሪክ እናቀየረ ንዓኣቶም ፀለሎ እንዳቀብአ ታሪክ እንዳበላሸወ ምስ ታሪክና ክቀብረና ምስ ዝኸይድ ሰብ ሸሪኾም ትግራዋይነቶም ዝበልዑ ሕማቃት ምዃኖም እዩ ዝሕዝን። ካብኣቶም ንላዕሊ ዝሕዝነኒ ንዓኣቶም ዘንጭብጭብ ሰብ ነዚኣቶም እንዳንጨብጨበ ንቅድሚት ዝብል ሰብ ማለት እዩ። እዙይ ትሕምቕና ትግራዋይነት ናብ ከም ዝበለ ፈተና እኒሄ ትግራዋይነት ናብ ከም ዝበለ ብከም ዝበለ ማሕለካ እዩ ተሓሊኹ እኒሄ እዚ ኣተረዳእቶ ሰብይ ትግራይ ከሳግራ ዝኽእል እንተነኣሰ ኣብ ውሽጥና ሕማቕ ክህልወና ክእል እዩ። ሕዚ ንወቅስ እንዲና ንሕወሓት
نوقسين أنا وقسين حوحات كوقس كله نت بروجرام ناي حوحات يكونن هذا سبات كمزي تعنتوي أبالني رمو قد يفيو جلس بالهودي حوحات زي حوحات دبرتين مالتي يكون حوحات أنكار رأيا حوحات بسلطية حوحات بأفريقيا درجة فلت ود بياخن بالكلنا حوحات مالته زيمبر حوحات دبرتين يكونن فتلا يكونن علم يكونن كالي تعرف ملسون يكونن حوحات مالت ملس مالته يكونن ملسنا حوحات أبوهم برني رمبر حوحات ملس يكون ويملس مالسون حوحات يكون بو درجة أنت زي ترجم كايو أنت زي تردي خايا ترجم يبلكان سيل كان يزل فلفكا حوحات الكاسة زين جب كان مدرخ لو تمسي خامالته يكون اندوم نسخاء خات قتلان حوحات زنق فايات دلي كم حايش من انتان تزنقف كل الله نتودبون يزلكم زلهم نتم قل سوات مقدفو قل سوات ما خمايو نعدل قدايو نعيشا قدايو وكعناي لايف مرجعها قدايو كلس بقى بصو يدكا كم بصو أن ننشب كاخد كيدي كونه ودب مالت تودبي بروجرامي توم قل سوات صحن كو تغيرهم زخديهم ملسون كو خيدو بعلم بي صحاتو كو خيدو أريقهم بقى تفليما تسنيهم بعد مسمون على بيت أهيكو حليفهم زيهم تحلفوا ودبكو يا زيهم تحلفوا ودبيا أو أوزن برات اللو أفت درجة نصب زن برات اللون بسقت إياه تبهلت نحواحد بزمن ملس بزمن سيمون بسقت إياه تبهلت نحواحد عقم مرحتي يقول لحجي عقم مرحتي نخدلدل حاجة زيد اليوم حجي سلازم نخحجز انت خوينهم بصاني يوم ندال كايكونه ندعلل كايكونه زين يقول لهم زين برتيحهم لهم ولدان زين كلا حجزكم يخليو مسكله خمس جاركم كتسرحوا تقول لكم ده تعالى يخسر راح زلوا مال سلازي اتمسمر تنايت مال مسمري تزواو مسمري اتمسمر ترديو هزواونته بزرغاغص منقد زمرحو سبيدلي نتمكم زحزي تسمعوهم زنوركم عينت سبات كومز ولا سبات نغيمو صحاب اتم تماهيرو اتودب طقم هلو سلطانن ገንዘብን ዝርከበሉ ውድብ ኮን ኮሎ ዝመጽዎ ስጋ ከምዝ ረአይ ሃመሞም ዝብሉ ውድበይ ዝብሉ ዘንጭውጭው ፈተና ክመጽ ከሎ ግን ዝሃድሙ ፈዝራዕ ናይ ፖለቲካ ድኻት ናይ ፖለቲካ ድኽነት ዘለዎም እዚኦም ኣየድልዩን ኣብ መላምላግ የጋይ እዚልና ኢና ነቀፍ ዘለናኩ እዚሉ ዘይነቀፍ አባል እንተኮይነቱ ውድብ ሒዝዎ ዝሰምጥ አባል እዩ እዚሉ ዘይነቀፍ ዘይግምግም መሪሕነት እንተኮይነቱ ውድብ ሒዝዎ ዝሰምጥ መሪሕነት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ክትገብሩ ሕወሓት ጎደሎ እዚ ከምቲ ንብሎ ዘለና ሕዚ ናይ ሕወሓት ድኽመት ክግምግም እንተኮይነ ጌታቸው ረዳ ኢለ ክጅምር ኣረጋዊ በርሀ ኢለ ክጅምር ብርግፅ ወጊዳቶም እያ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ክንደይና ላሒልና ጌታቸው ዝገብሮ ዝነበረ ግብረ እከንም ንምቅላስ ናፍቲ ደረጃ ንስወፅሕ ይነበሩ ከም በዓል ኬርያ ዝበላ ሰባት ሰብ ኢላ ሒዛቶ ስራሕ ፈጻሚ እኮ ጌራታ ዝነበረት ኮይነ ኬርያ ስራሕ ፈጻሚ እኮ ኮይናትሉ ዝነበረት ውድብ እኮ እዩ ትውድበትም ሰብ ናፍቲ ደረጃ ንሱ ክወርድ ከሎ ከመይ እንዳበለ ይመፅዩ ውድብ ናይ ግለሰባት መጥቀሚ እናኾነ ስለ ዝመፀ እዩ በቃ እከለን ተቀሪቡ እዩ እከሊተይ ነበለ ኢዱ ዘውፃለይ ናልካ ተምፆ ኢዱ ከውፃል ካብ ዘይኽእል ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ከሳድደብ ዝጀመረሉ እዋን ግን ንዓኻ እውን ይድርብየካ ነቲ ዓዲ እውን ይድርብያ ይኸውን ስለዚ ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ይጠቕመናን ኢልና ምኻድ ነቲ ውድብ ምድጋፍ እዩ ኩሉ እዩ ከም ገብር ዘሎ ኣባል ከምኡ እንድሕር ዘይገይር ኣባል ማለት ዘንጭብጭብ ማለት ኣይኮነን ዝነቅፍ ምሕረት ብዘይብሉ ዝነቅፍ ካብኡ ግን ከዓ ውድቡ ከይወድቕ ዝድግፍ ማለት እዩ እምበር ተካይዳ ብደንቢ ማለት ክግምገም ክኽእል ኣለዎ ወይ ለይ ካሊእ ናብ ወፃእ ጉዳይ ናብ ናይ ወፃእ ጉዳያት ክንሕዝ ሞ ክንሓልፍ ሞ ኩናት ምብኣሱ ዝምልከት ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን እቲ ኩናት ሕጂ እውን እናተሓላለኸ ይኸድ ኣሎ ለካቲት ይጀሚሩ ለካቲት ክጅምር ከሎ ማክሲማም 4 ሰሙን ክውዳእና ኢሉ ባዕሉ ትራምፕ ሓቢር ነይሩ
طعم نوح انت توهيل أربعة سمون كنا علينا إلو نيرو أربعة سمون زئل سلازخونه ديهم إلو نيرو لكن دينا إذا أكل نعقتي نيرو قمقامهم دي تصحيتو نيرو ويس إيران تفلي بقعة تفلي تأمر سلازم ستيزبل قمقام يدليو مرمرا يدليو أتغنتات أنكري خدلو أمونغو أمريكان إيرانن بستفت أرقع عالمنا تقول أتخدل خينات حزون إني هرمز تعاصي اللي حجون كرجما يلو إلا الله عاصي يلو إلا الله إيران هرمز نتعصو عالم كمي كم تقول دار أيوة إحنا ون كبس حنا زغل قدات بدن برأيوه كم مالت نايب علنا ندادي سلازي بلنا أفتن حد ندادي حنت كيلومتر كتوسخ كلا تامن قدي تنايتا كيلومتر وصاي أفتن ناي نداد واقع أفتن ناي كالوت إمبورت نجبرن قصاقصات إن تاكس جبراتن برايس أو أنا توسخت يتمس حسهم قالوا اليوم كومودروني وسخمو لمن تاي وسخن تلكاس نداد سلتاي دولار سلز وسخ يبلك وي نداد سلز خبر يبلك حزب من تاي كتحزن يرو حقون دي يتحزن دي كنيات كومودر شيطي تالام باخ غزا زخل كومودر شيطي تا وصا امبورت جبر غزا زخل كومودر العل كتبل كلا يعني تاع العل يا زلا واغا غزا ادخل التحيز غمزي لغن يكون بتلمدو دولار سلز وسخ وسخنا يلو يغيد حزب كما يزو وسخ زبلغن حد نابنت هرمز تعاصي له بابيل ماندبون تتعاصيو سويس كانال عبي خساره وصحيو ግን هرمز تعاصي له بابيل ماندب تعاصي له ተባሂሉ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጽእ ዘይሩ ንኣፍሪካስ ብታሕቲ ብሳውዝ ኣፍሪካ ገይሩ ዘይሩ እንድሕር ዝሓልፍ ኮይኑ ኣውሮፓ ከይዱ ክኽበር ናይ ግድን ላንድ ላይን ከዓ ስለ ዘየለ ማለት እዩ ብናይ ፓይፓት ስለ ዘየለው ናይ ነዳዲ ፓይፓት ስለ ዘየለው ናብ ኣፍሪካ ክመጽእ ከለውን ከም እዘን ዘውራ ዘለዋ መራኽብ ጉዕዞአን ዝነውሐለን ዘሎ መራኽብ ኣብ ሕድሕድ ጉዕዞ ኣብ ሕድሕድ ኪሎ ሜትር እትውስኽ ነዳዲ እትወጽእ ነዳዲ እትቕመጥ ናይ ቶም ትራንስፖርት ዝገብራ መርከባት ዋጋ እትውስኽ እዚኣተን ኩለን ነፍተን ዝኣትዋ ዘለዋ ኢምፖርት ዝግበራ ዘለዋ ኣቑሑት ይድመራ እሞ እዚአን ተደሚረን እየን ናይቱ ኢምፖርት ንገብሮ ኣቕሓ ዋጋ ዝውስኾ እዚ ክውስኽ ከሎ ናይ ግድን ንዕኡ ዝገዝእ ተመጣጣኒ ነገር ክኾን ስለ ዘለዎ ጣፍ ዝኸብረሉ ጤል ትኸብረሉ ካሊእ ትኸብረሉ ከምኡ እንዳበለ ንላዕሊ ዝዘልቀሉ እዚ እዩ ነዳዲ ሕዚ ወሲኹሎ ንሓደ በርሚል ናይ ድፍድፍ ነዳዲ ማለት ب1.9% ወሲኹ ኢሎም ዘቕመጥዎ 84.87 ኮይኑሎ በርሚል ኣብ ኣሜሪካ 2% ከባቢ ወሲኹ ካብቱ 1.9 ቁርብ ልዕል ዝብል ማለት እዩ ወሲኹ ኣሜሪካ ባዕሉ ሳብሲዳይ ስለ ዝገብረት መንግስቲ ናብ 79.75 ኮይኑ ብበርሚል እዚ ኮይኑ ቀኒዩ ኩናት ኦረዲ ናተባዓደ ስለ ዝመፀ ነገር ግን ትማልሶኒ እቲ ኩነታት ይጥንክረሎ ተባሂሉ ዜናታትና ምንዛሕ ምስ ተጀመረ ናብ 3% ዓብዩ ማክሲማም 2% ነበረ ናብ 3% ዓብይሎ ማለት እዩ ኢማጂን ሕዚ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ቀፂሉ ምንወሉ ወርሒ ይኮነን ዓመታት ክቅፅል እዩ ስኢሉ ዝወድቕ ይኮነን ምክንያቱ ጃያንትስ እየን ሓራምዝ እየን ዝዋጋእ ዝኒኦ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ጥራሕ ኣይኮነን ኣሜሪካ ላቶ ቦትዩ በዚ ከዓ ብውሽጢ ቻይናን ራሻን ኣለዋ እዩ ዝበሃል ኣቲኻ ዋላ ምርኣይ ተዘይትኽኣለ ሆርሙዝ 20% ናይ ዓለምና ነዳዲ ዝሓልፈሉ መጻበብ እዩ تحتيلكم نباب المانديب أب منجو يمنن إيرتران جبتن زلو 12% نعلمنا نقدي زاور الليو سلازي زياتهم زعينتهم كور زغنو نعلمنا سحبت ما أخل إيكونوم عالم زغنو كبابتات إيمو حدا قال له زبهر زلو زيو حدا قال أتخلو عالم كمين كم تقول داري وابرقت سنداد واقو خمنا ميازيا يكون عملت كابل كاتيتنا ميازيا كنا واحد خلو نقراتنا تبارع مصي ندادينا $120 بس ينيرو ببرميل حدا برميل $120 ببرميل كوين ينيرو حزي خمتو قدمي لزقلت كو 84 نت 8 شوعتن كبابي يوتو ماكسيمام زنه جن ازين دحر قصيلو اوف كورس ون قصليو نياتو
عطياتولا ندحر عصخو يسكن دبدبينا إلهم موكيرهم بقدامي 3 مركبهم حامد جيرات لهم مراخبنا أمريكا إنا نلزلها مراخبنا أمريكا ناي كالوتن تفلالي طعم خبارات يومنا أمريكا انت هالي كتصبقون دي لكعهم زناي $10,000 صرحون درونات ب4 مليون ميسايل يوردون نيرا المراخبون قوميين عبيتين 3 مركب وقعت لنا إلهم ريبورت غيرهم اللو إيران كتوقع خلا سقيلات ترق خوينا يترخبتن إسرائيل ونكمو نأمريكا ونكمو ملس تهبلا مالتي لذي كندو زأكل بقعت زلو عدي challenge غيرهم سقيلهم كسعر وازقول بقليلو كسعر وازقول عد خوينا يترخبتن نقرقن من عالباش يتحزز غيد زنهي مدحر قصيلو علم ناب استفلي حدقة تبصح خم تغل زرقي يوزو الامنة اللني نا أمريكان إيران تقصيلنا عنا خمي challenge قبرنا من عالباش تحزز أبي أحمد زحص وظلو كما يأفكت قبره نعم حقي أملا إثيوبيا كينات كخفت يقلي يخلالو تعد 5 زلوا ياخت عنه وايزي بإيكونومي درجة زلوا بملؤ نبرتها شويت انت زي كيدي أجوي سلو زخونه عزودي هافتنا يتعدي كشيت كم زخل من مطرطري بلين مالتي ስለዚህ በዚህ ደረጃ ከም ጊምና ኢና ክንከዶ ዘለና ኣብዝና ይወፃ ጉዳይ ቆርትላ ንርሕቕ ኢልና ስለ ዝቐነና ክንምለሶ ኢና እስከ ምንታይ ደረጃ እንህ ዓለም ዝብል ክንሪኦ ክንምኩር ኢና ማለት እዩ زيله ببزلهم سلام كونلكم سلامنا عوتن كعامستو جغنا حزبنا خونا كل غزي تمنيتنا نايليتن قترن سرحناني غرايت